good evening. Alright, jadi untuk hari ini Shane tidak dapat join sebab dia ada dinner with family. Okay, so hari ini kita akan masuk kepada basic identity. But before kita masuk kepada basic identity, let us go through first. Apa sebenarnya basic identity is all about? Okay, so first thing first, kalau kamu tengok yang cikgu lukis sekarang ni, this is a thing that you have learned. Okay, kalau kamu tengok di sini, this is a distance of x. Okay, and this is y. Betul atau tidak? This is x and this is y, isn't it? Okay. Betul. Betul lah. Okay. So kita tahu kalau sini ada x dan sini adalah y. Kalau kita belajar, this is your hypotenuse. Okay, this is the hypotenuse ya. Okay. But the hypotenuse di sini, okay, because of this thing akan, okay, benda ni, contoh titik ni dia akan bergerak 360. So bila dia bergerak 360, okay. So dia akan jadi salah satu benda which is a circle. Dan this one kita anggap dia this is your origin. Okay. So from this point to this origin is your radius actually, your r. Okay. First thing, cikgu mau tanya, kalau sin theta, what is the formula? Sin theta? Sin theta apa? Over Opposite hypotenuse. Opposite over hypotenuse. Tapi kalau tengok daripada triangle ni apa over apa? Siapa opposite sini? This is Y. opposite kan? Okay, this is your opposite and this is your hypotenuse. Okay, hypotenuse. And this is your adjacent. Okay, and your y over apa? Y over apa? Y over R. R. Okay. Sekarang yang kedua cos theta. Okay, cos theta sama dengan apa? Adjacent over hypotenuse. So kalau dalam huruf? X over R. Okay, X over R. How about tangent theta? Opposite over adjacent, so Y over X. Y over X. Okay, hari itu teacher sudah explain pasal tangent theta, isn't it? Ada teacher pernah explain nggak pasal tangent theta? Okay, yang kita tahu bila kita letak, okay, X ni, okay, kalau this one kita derive dia, kita sebenarnya boleh dapat Y is equal to R sin theta, and this one adalah sama dengan X is equal to R cos theta. Betul? Dan ini teacher tukar X dan Y dan X ni kepada bentuk ni. So tangent X is equal to Y adalah R sin theta dan cos X adalah R cos theta. Dan ini R dengan R boleh cut, which you will get tangent X sama dengan sin theta over cos theta. So this is one of the property. Betul tak? Betul? Okay, so this is one of it. Ini adalah cara proving dia lah. Okay, sekarang kita pergi more advanced. Okay, sekarang teacher mau tanya, what is Pythagoras theorem? Okay, what is Pythagoras theorem? Okay, what is Pythagoras theorem say? Okay, apa Pythagoras theorem say? A square plus B square is equal to C square, betul? And where is your A kalau dalam triangle ni? Y. Your Y and also your adjacent, betul? Okay, so daripada sini apa yang kita boleh, okay, kalau kita tengok sini, okay, X square plus Y square kita tukarkan kepada dalam this form. So X square plus Y square is equal to berapa? Is equal to your hypotenuse is R. R square. Betul kan? Okay. And then remember, I think masa kamu form 3 ada satu, okay, you learn about apa ni? The triangle. The straight line. Straight line dia boleh kena form dalam bentuk macam ni. Okay, teacher kasih show ah. Yang ini kalau kita bahagi semua dengan R square, let's say kalau teacher bahagi semua dengan R square, then you will get X square over R square plus Y square over R square
is equal to R square over R square is equal to 1, isn't it? Betul? Okay, dan ini kalau tengok X square over R square, kamu boleh buat dalam bentuk ni. Betul? Okay, kamu boleh kasih factorize dia. Okay, X over R sama dengan apa? Coba tengok di sini. X over R sama dengan cos theta, isn't it? Dan Y over R adalah sin theta. Is equal to 1. And this one, sebenarnya kalau kita kasih masuk dia, okay. Ingat cos square dia boleh jadi cos square theta plus sin square theta is equal to 1. This is what we call the basic identity. Ini cara dia dapat. Okay, so inilah yang kita panggil dia sebagai basic identity. Teacher, Yes? the square root kasi bawa pergi the cos square theta like that. Mana? Square root? Yang the square root tu kan. Hmm? From the cos theta square root, cos theta square root tu kan. So we kasi square root the cos and we also square root the theta kan. Square root? Square. Oh yeah, square, sorry. Okay. Ya, kita kasih square. Okay. Sebab kita tahu kalau okay. Square theta, ini cos theta nih. Kalau cos theta darab dengan cos theta, dia sebenarnya sama dengan cos theta square. Dan dia juga boleh dalam form cos square theta. Dua-dua benda ni adalah sama. Let's say the theta have value, teacher. Then we can darab kan. Okay, let's say the theta have value. Okay, kalau theta tu ada value, kejap. Kalau theta tu ada value. Wait. Okay, theta ada value, dia payah darab. Sebab kalau tengok cos square theta ni adalah sama. Yang cuma dikasih square adalah dia punya cos sahaja. Okay, so meaning to say, kalau contoh cikgu cakap sini, cos 45 square, dia juga sama dengan cos square 45. Okay, dia bukan begini ya, cos 45 itu cos 45 darab cos 45. Lepas tu kamu pergi buat gini, cos 45 times 45. Ini incorrect. This is wrong concept. Okay, jangan buat macam gini. This is not apa? Tidak legit. Okay. Sebenarnya pula cikgu tidak nampak cikgu punya mulut bergerak. Okay. Apa? Cikgu kasih non dulu. Apa ini? Oh, okay. Dia punya warna. Alright. Okay, cikgu pakai ini lah. Alright. So this one, okay, cikgu akan padam dulu. So apa yang kita buat sekarang ni, ini sebenarnya adalah basic identity. Okay, so this is how to show, this is the basic identity created. Okay, the sin square theta over cos square theta equal to 1. Okay, this is one of it. Kamu kena ingat ah, sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Okay, I believe that kalau kamu perasan dalam basic identity ada 3, betul? Ada 3 kan? Okay, ada 3 form. Okay, cikgu akan tulis dia. Okay, the first thing adalah, okay, so in basic identity, basically, okay, and ini adalah 3 benda yang kamu kena ingat. Okay, the first one will be sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Betul? Yang kedua, okay, cikgu tulis saja. Yang kedua adalah 1 plus tan square theta sama dengan secant square theta. Betul? Dan ketiga, yaitu 1 plus cot square theta is equal to cosecant square theta. Betul? Persoalan dia. Cikgu mau tanya, kalau kamu kena suruh ingat, kamu boleh ingat ke tidak nih? Oke. Alita boleh ingat? Mungkin. Yang dua nih, this one. Boleh ingat kan tidak? Cikgu. Oke. Untuk dua nih jangan diingat. Ada cara dia. Oke. Cikgu akan bagi cara dia. Kamu sudah kena ajarkan cara dia macam mana? Oke. Let us go through dia punya cara. Oke. Yang kamu kena ingat paling wajib adalah the first one, yang ini. Oke, ini kamu kena ingat. Yang dua nih tidak payah ingat. Kamu cuma ingat dia punya ini sahaja.
Okay, untuk dapatkan yang the second one, okay, untuk dapatkan yang the second one ni, sebenarnya kamu hanya bahagikan dengan cos square theta. Untuk yang ini, maksudnya semua ni yang sin square theta ni, okay, this sin square theta, okay, cuba turun dulu, okay, yang sin square theta ni plus cos square theta is equal to 1. Kamu bahagikan dia semua dengan cos square theta. Ini pun bahagi dengan cos square theta. Ini pun bahagi dengan cos square theta. Sekarang Cik mau tanya. Sin theta bahagi cos theta sama dengan apa? Tan. Hah? Tan. Tan square theta. Betul? Oke, plus. Cos bahagi cos. 1. 1. Sama dengan 1 over cos apa? Second. Second, betul. Second square theta. Tengok, samakah tidak? Maksudnya tidak payah hafal, kamu ingat saja untuk dapatkan that form, dia sebenarnya bahagi dengan cos square theta. Okay, how about the other one? The other one, dia sebenarnya guna divided by sin square theta. Okay, maksudnya kita guna the basic one, sin square theta over sin square theta. Okay, lepas tu plus this one is cos square theta is equal to 1 over sin square theta. Bahagikan semua pada sin. Okay, sekarang cuma tanya. Sin bahagi sin berapa? Sin bahagi sin. 1. 1. Okay, cos bahagi sin. Last time cikgu cakap kalau tan is sin over cos, tangent punya inverse adalah cot. Okay, tangent punya cot. Okay, COT. Okay, because tangent, okay, COT, theta adalah sama dengan 1 over tangent theta. Which is, kalau kita kasih apa dia, mau cari sin over cos, dia adalah cos over sin. Betul? So, ini pun sama. Cos over sin adalah sama dengan cot. Cot square theta. Is equal to 1 over sin apa? 1 over sin. Cosec theta. Cosec theta. Sama tidak dengan ni? So maksudnya benda tu tidak payah hafal sebenarnya. Benda tu sebenarnya dia datang daripada proses pembahagian. Okay, so itu saja. Jangan ingat. Ingat sejak yang atas. Yang dua tu kamu leave it divided by sin or divided by cos. Kamu kena ingat dia punya proses ni. Jelas? Jelas. Okay. Alita? Jelas. Jelas, ha? Okay. So ini adalah 3 basic identity yang kamu kena ingat sampai SPM. Okay, 3 benda ni. Okay, and this basic identity selalunya dia akan guna dalam soalan proving. Okay, let's go for soalan proving. Okay, teacher go through for the, boleh cikgu tukar slide? Boleh. Boleh ya? Okay, cikgu akan tukar slide. Okay, one more thing, cikgu akan bagi tahu. Kamu perasan kan cikgu punya layout screen lain sudah? Sebelum ni kalau kamu perasan cikgu guna whiteboard kan, betul? Dan sekarang cikgu guna ada dia punya kursus di atas, ada di tepi. Okay, this is what ini kita panggil apa? This is a Microsoft OneNote. Pernah dengar kah tidak? Pernah. Pernah. Alita dah pernah dengar? Okay, kalau kamu buka kamu punya komputer, okay, I think the Microsoft Office dia consist of OneNote. Okay, the OneNote ni sangat bagus sebab dia boleh simpan a lot of nota. Cikgu suka benda ni sebab cikgu boleh simpan setiap chapter nanti and then kita boleh check balik. Then for your part, kamu boleh nanti teacher akan share link dan kamu boleh check balik through online. So kamu boleh download dia punya apps Microsoft OneNote. Okay, OneNote. O-N-E ya, Wana. O-N-E OneNote. To post the app later. Everything. Okay, yes, boleh. Okay, so nanti cikgu akan share the link. So the link kamu boleh cek balik nota-nota sebelum ni. Okay, yang kita bincang hari ini dan akan datang. So sama solution lah, cikgu akan share di dalam ni. So make sure kamu download dalam kamu punya handphone kalau ada lah. Okay, kalau tidak, download. Kalau ada, nanti kamu try guna. Okay, so let's proceed with the next one. Okay, ini yang cikgu suka pasal this app sebab cikgu boleh go through the next one. Okay, the next one will be example. Okay, example untuk basic identity selalunya dia akan fokus on proving.
Okay, so soalan dia adalah prove that. Okay, prove the following identities. Okay, identities. Okay, number 1. Okay, let's say kalau cikgu bagi gini. Secant theta minus cos theta is equal to sin theta tangent theta. Macam mana mau prove dia ni? Okay, how to prove that this one, the left hand side is equal to the right hand side? Okay, basically untuk buat soalan ni kamu kena pilih either left hand atau right hand. Selalu orang akan mula daripada left hand side. Ini maksudnya left hand side, ah. Okay, this is left hand side. Okay, kita akan start daripada left hand side. Okay, jadi kalau kita tengok daripada sini, secant theta. Okay, secant theta minus cos theta. What is secant theta? What is secant theta? 1 over cos. So 1 over cos theta minus dengan cos theta. Okay, daripada sini apa lagi kamu boleh buat? Okay, cos theta dia punya denominator berapa? 1. 1. So maksudnya kalau kita kasih sama dia, kita darab dengan cos theta, betul? This one darab cos theta, this one pun kita darab dengan cos theta. Okay, kalau kita darab cos theta, okay, kita try dulu. Okay, so kita akan dapat sini 1 minus cos square theta over sini adalah cos theta. Okay, kamu akan dapat macam gini. Okay, this is the first thing yang kamu boleh buat. Alright, so betul kan dapat begini kan? Okay, daripada sini apa yang kamu boleh guna? Boleh refer kepada basic identity. Kalau kamu tengok di atas ni, okay, go through the first basic, the first one. Okay, the first one is sin square theta over plus cos square theta is equal to 1. So kita boleh conclude di sini. Cikgu pindah cos p sebelah, dia akan jadi sin square theta is equal to 1 minus cos square theta. Betul? Dan yang ini cikgu kasih tukar kepada sin square theta. Okay, so teacher akan tukar macam gini. Sin square theta over cos square theta, cos theta macam ni. Ada soalan untuk ni? Tidak? Okay. And then what is the next step kamu rasa? Asal, okay. Sebab kita mau jadikan sin theta tangent theta. So what is the next step? Okay, sin square theta dia boleh jadi apa? Okay, a square sama dengan apa? A square sama dengan apa? A kali A, betul? So maksudnya sin square theta pun adalah sin square kali dengan sin square pula. Sin square theta adalah sin theta kali dengan sin theta, betul? Okay, over cos theta. Dan kita tahu, okay, one of it, ini kita boleh kasih sin over cos boleh jadi apa? Sin over cos. Boleh jadi tangent. Kita buat macam ni. Sin theta. So this one is sin theta over cos theta. Therefore kamu akan dapat, okay, kamu akan dapat last kali adalah sin theta darab dengan tangent theta. So this is proven. Proof. Boleh? Any question? Okay. Alita, any question? No question, teacher. No question, ah. Okay, kalau jumpa soalan gini boleh jawab kan tidak Alita lepas ni? Hah? Boleh lah kali. Okay, cuba dulu nanti. Okay, kita go through kepada the second question. Okay, the second one. Okay, so the second one kalau teacher tulis macam gini. 1 plus tangent square theta. Okay, cos square theta is equal to 1. Okay, kalau Mary Ann, which one?
Okay. Kalau Mary Ann, which one yang kamu akan pilih? Left hand side or right hand side dulu? Left hand side lah teacher. Kenapa? Because the Sova is literally 1. Okay. Okay. So jangan kamu memadai pilih one tu ah. So macam mana kamu prove kalau one tu mau jadi besar gitu. Okay. So obviously kamu akan ambil left hand side. Okay. So 1 plus tangent square theta. Okay. Lepas tu cos square theta. Okay. So what is apa yang kamu boleh kaitkan dengan 1 plus tangent square theta? Okay, based on trigonometry identity tadi. Second square theta. Okay, dia boleh jadi second square theta. So kita cakap dia adalah second square theta. Lepas tu sini adalah cos square theta. Okay, second square theta jadi apa? Second boleh jadi apa? 1 over cos theta. Okay, 1 over cos square theta. Ingat tak ada square sini ya? Okay, sini ada cos square theta. So cos dengan cos boleh kena cutkan. Sama dengan 1. Ini jawapan dia. Okay. Another one. Okay. Kita akan pergi kepada another one before kita akan proceed kepada exercise untuk kamu buat. Okay. So the third one. Okay. The third one. Okay. Let's say kalau cikgu bagi macam gini. Bagus ni. Okay. Let's say kalau cikgu bagi macam begini. Tangent square theta. Bukan ini. This one. Okay. Cot theta over tangent theta plus 1 is equal to cosecant square theta. Okay, proof this one. Okay, okay, kamu kena proof lah. So this one is equal to this one. Okay, kalau Alita, kalau tengok daripada situasi ini, kamu akan pilih left hand side ke right hand side? Left hand side. Okay, kamu akan pilih left hand side. Kenapa? Ada operation. Jangan pilih yang single form punya. Sebab single form kadang-kadang mungkin dia akan gantung situ. Okay, kita tengok pada left hand side dahulu. Okay, left hand side. First thing first, apa yang kamu boleh buat di sini? Okay, ada nampak chord dengan tangent kan? Kalau boleh, sebaik-baiknya tukarkan dulu kepada basic sin constant. Jangan guna cosec secant. Cosec secant baru kita for the final answer. So di sini kamu nampak ada cotangent kan? So cotangent tu dia boleh jadi apa? 1 over Tangent. tangent theta over tangent theta plus 1. Okay, sekarang kita cuma tanya 1 over tangent theta bahagi tangent theta berapa? Cuba buat. 1 over tangent theta divided by tangent theta. One over tangent theta divided by tangent theta. Kalau boleh sebaik-baiknya kamu tulis macam gini dulu, so that kamu boleh nampak. And then ingat fraction tidak boleh ada division, so kita tukarkan kepada bentuk fraction. So dia akan jadi 1 over tangent theta times with 1 over tangent theta plus 1. Okay, 1 over tangent darab 1 over tangent, kamu akan dapat 1 over tangent square theta like this plus 1. Okay, what is the next step? Okay, sini dia punya denominator berapa? 1. 1. So make sure kalau boleh kamu try darab di atas ni tangent square theta, so that kamu akan dapat 1 plus tangent square theta over tangent square theta. Okay, sekarang kita coba tanya. 1 plus tangent square theta boleh jadi apa? Second square theta. Dia boleh jadi second square theta.
Okay, this is dia punya, okay, identity dia adalah 1 plus tangent square theta is equal to secant square theta. So ini kita bawa di sini dan kita tukar di sini jadi secant square theta over tangent square theta. Okay, sampai di sini. Apa yang kamu boleh buat? Okay, secant boleh jadi apa? 1 over cos. 1 over cos. Okay, bahagi dengan tangent boleh jadi apa? Sin over cos. Sin square over cos square, betul? Okay, tapi ini adalah division, isn't it? So kalau division kita kena tukar kepada darab. Therefore dia akan jadi gini. Cos square theta darab dengan ini kita terbalikkan. So kalau terbalikkan kamu akan dapat cos square theta over sin square theta. Dan ini kita boleh cut, kita akan dapat 1 over sin square theta. 1 over sin square sama dengan apa? Cosec. Cosec square theta. So kalau tengok daripada soalan, dia punya soalan adalah cosecant square theta. Jadi this is proof. Done. Okay, so each detail kamu kena buat one by one. Kamu pastikan, okay, untuk this topic kamu kena kreatif. Okay, you need to be creative. Okay, you need to make sure that kamu keluarkan apa yang ada di kepala kamu. Okay, kalau stressful kamu keluar, saya stress dari kepala kamu. Okay, conteng saja tu kelas, penting dapat jawaban akhir. Itu saja. Alright, boleh? Okay. Teacher, usually this question berapa markah? Okay, kalau selalunya, okay, selalunya this question dia akan keluar dalam paper 2 dan this question dia bagi dalam 3 markah. 2-3 markah. But this is a basic one. Kita belum masuk lagi double angle dengan half angle. Okay, nanti kena gabung lagi benda tu. So this is the basic one. So basic ni kamu kena strong dulu. Sebab bila kita sudah masuk half angle dengan double angle, semua combine, di situ yang kamu cari. Di mana kamu mau cari tu lubuk-lubuk semua. Okay, so make sure kamu buat dulu basic ni. You know how, okay, know how to prove first. Itu dulu. Prove the basic first. Dan soalan ni selalunya dia kaitkan dengan soalan graf. Maksudnya dia suruh dulu kamu buat soalan ni dan baru buat soalan graf. Okay, so make sure basic kena kuat dulu. Okay, sekarang cikgu akan bagi beberapa soalan. Alright. Okay, Alita sudah salin? Sekejap, cikgu. Alright. 10 seconds. Okay, cikgu akan bagi salin. Okay. Okay, hari ini cikgu plan cikgu akan masuk basic identity dengan additional and double angle. Kita try kasih habis yang ini. So that kalau boleh cikgu mau fokus on disproving for 2 weeks. So that kamu boleh macam stress sedikit dengan this topic. Okay. Teacher, can I screenshot dari atas? Oh, screenshot. Okay, boleh. Okay, daripada sini. Okay. Okay. Bawa sudah? Belum. Okay. This one. Okay, teacher, thank you. Alright. Adakah nih formula in SPM, teacher, like in paper? Oh, wait, kejap. Sebab kamu punya formula SPM tukar sudah tahun ni. Kejap, cek dulu betul-betul lah. Oh. Okay, kejap. Okay, good question actually. Let me check dulu. Sebab kamu punya, okay, exam question. Jap, cikgu cek dulu kamu punya exam question hari I itu. think ada. Okay,
kamu punya nilai rumus, kamu tahu kan macam mana? Satu muka surat saja. Iya, macam ini. Okay. Satu muka surat saja. So banyak formula kena buang actually. Sangat banyak. Okay. So, statistik Kita tadi sudah kan? Oh, statistik termasuk saja itu? Ataupun kita belajar? Statistik tidak akan masuk dalam admat, cuma masuk dalam matematik kamu. Saya lupa. Oke. Okay, and kamu punya statistik, fun fact pasal statistik kamu, kamu punya statistik belajar pasal ungroup data dengan group data, these two thing adalah beza. So kamu kena hati-hati. Okay? That's why lah cikgu heran, kenapa why this group data dorang kasih masuk dalam statistik matematik? Dia coba kita tahu, ramai orang akan sakit kepala. Okay? Mungkin mau kasih senang pun susah benda. Sebab admat bahagian statistik, let me cikgu bagi tahu awal memang statistik it is very fun untuk kalau dia bagi soalan. Sebab dia punya soalan simple, macam 5-6 perenggan, tapi dia punya jawapan memang kau kena cari lubuk, kau kena tengok lah. And then a lot of formula to be considered about kalau statistik. Okay, ready untuk cikgu bagi exercise? Okay, cikgu akan bagi exercise, kamu try buat tak? Okay, let's go for the exercise. Okay, so prove each of the following. Okay, identities. Okay, untuk untuk A, okay, prove that cot theta. Okay, coba kasih besar sedikit lah. Okay, prove that cot theta plus tangent theta is equal to cosecant theta secant theta. Okay, this is the first question. The second question. Okay, prove that 1 over cosecant theta square theta plus minus with 1 over cotangent square theta is equal to 1. Okay, untuk C. Okay, prove that cos square theta minus sin square theta, okay, is equal to 1 minus 2 sin square theta. Okay, soalan D. Okay, maybe cikgu akan bagi 9 jenis soalan. So kamu try buat dulu. Okay, and then the other one, this one. Okay, sin theta plus cos theta. Okay, lepas tu sini ada tangent theta plus cotangent theta is equal to secant theta plus cosecant theta. Okay, untuk E, okay, 1 over tangent theta, tangent square theta, over cotangent square theta minus 1 is equal to tangent square theta. Okay. Untuk F. Okay, prove that cos theta is equal to 1 over square root of 1 plus tangent square theta. Okay. And then FG, okay, 1 over 1 plus cos theta plus 1 over 1 minus cos theta is equal to 2 cosecant square theta. Okay, untuk E pula, okay, GH untuk H. Okay, dan H, belum bagi ya. This one. 1 plus sin square theta, skin theta over cos theta plus with cos theta over 1 plus sin theta is equal to 2 secant theta. Okay, inilah cikgu bagi kamu. Okay, saya buat soalan-soalan ini.
Ada yang menyesal ambil admit kah? Ada. Cikgu dulu bahasa cikgu punya zaman kan, I don't know lah. Kau punya zaman macam mana kan? Cikgu punya zaman dulu, cikgu jumpa soalan ni kan, cikgu skip. Tapi cikgu coba buat juga. Masa zaman cikgu tu cikgu rasa cikgu punya soalan senang betul. So cikgu try buat juga. So soalan begini kan, orang cakap ini adalah soalan nightmare. Tapi bila kamu masuk SPM nanti, ini sebenarnya soalan paling senang. Yang soalan senang kamu rasa itulah soalan paling susah. Okay, so expect that type of question yang dia boleh tanya. Sebab soalan ni ramai orang tinggalkan soalannya, cikgu bagi tahu awal. But the thing is, kalau SPM memang senang soalan ni. Senang kalau pandai cikgu. Bukan, senang kalau belajar. Tidak cikgu. This one saya rasa ni mesti you were born with it, baru kau dapat buat. Cikgu pun, yalah, mungkin cikgu sudah biasa buat begini kan, proving kan a lot of things. Cikgu lagi suka kalau cikgu masa di kalau zaman uni cikgu dulu kan, inilah soalan kena bagi. But I didn't. Oh yeah, let me tell you, I never see trigonometry masa cikgu belajar matematika. I never see any trigonometry. Cikgu hanya belajar mungkin beberapa topik saja trigonometry, and then dia skip sudah. Jadi cikgu jadi engineer macam mana? Belajar sendiri. Teacher jadi engineer macam mana? Ambil engineer degree kah teacher? Siapa? Teacher. Teacher matematik, pure. Oh, matematik and degree. Ya, yeah, teacher degree in matematik. Jadi teacher belajar sendiri saja. Teacher macam apa? Yes, belajar sendiri satu. Dan selalu kalau teacher mau minta ajarkan, teacher akan minta ajar dari budak student Chinese. Because they are very good. Assignment teacher akan minta dari dorang kalau jawapan. Oh yes, they are very good, very kind. Dorang akan bagi kau jawapan, dorang tidak kisah pun. Kalau kawan teacher yang masa zaman teacher, I'm the only Sabahan kan, so I don't have like Sabahan friend untuk mau tanya soalan gitu kan. So those yang Melayu kan, bila teacher tanyakan, dorang tidak tahu, I don't know. Ada tahu pun kan, they will not share the answer. I was like, come on, this is just assignment. Just let me know, and then I just ubah kau punya jawapan. Terus teacher pergi approach yang kawan yang Sarawakian kan, one of my Chinese friend, he's a Chinese. Teacher masih ingat nama dia, Ting Sikim. Okay, sekarang dia tahu sudah di mana saja. Dan dia punya jawapan teacher bagi tahu lah. Dia kan, selalunya kalau lelaki susah, aku mau cari orang tulis jawapan cantik kan, yang kemas punya kan. Dia punya jawapan, cikgu boleh cakap apa, kalah perempuan punya tulisan. Sangat cantik. Hai, terus teacher tiru dia punya sejakan, teacher dapat full mark ke assignment. That's a good thing lah. So again, if you are in uni kan, carilah kawan kamu yang paling rajin untuk kamu tengok tiru assignment. Janganlah kamu terlalu jujur. Trust me. Kalau si sama Marian buat eksperimen tuh cikgu kami tiru orang lain buat punya report. Oh yes, tiru saja. Yang penting jangan jangan exactly the same kan, betul? Itu yang penting. Tiru saja. Cikgu masalahnya, kalau kami buat lab kan, asal buat lab, kami memang fail. Paham. Tapi you know that due to the pandemic kan, because I do have a student yang sekarang masuk matric, teacher masih ada yang student, teacher masih keep contact dengan dia. Tahu apa dong cakap? Because you know, teacher pernah share kan kalau masuk matric, a lot of assignment you can go to the lab every week kan, betul? Dorang tidak dapat dorang hanya online dan buat lab kan, dorang buat lab di rumah. Ini kesian teacher rasa. Lab coat dorang pakai di rumah saja. Aduh. They can go back to matric on the second semester. Tapi it's too late lah. Sebab second semester dia punya experiment is very bored, especially physics. Boring. I don't know lah kalau bio dengan kimia. Kimia best. Kimia because inorganic punya eksperimen. Kamu semua target masuk matric
Jarang masuk form 6. Sorry, punya jarang. Boleh masuk form Itu tuh 6. cikgu kita yang masuk. Kita mau kokem. Ya, oh iya. Tapi matric ada kokem. Tapi itu mau berkawat lagi cikgu. Jadi nggak mau berkawat lagi. Oh iyalah, betul juga lah. Matric kawat kaki sebab kokem dia akan random pilih ya. So which group dia akan pilih untuk kawat kaki? Teacher punya zaman dulu yang masa teacher punya kokem, teacher dapat apa? Oh, pengurusan acara. Lagi best. Shocknya macam cikgu yang urus acara semua. Tidak. Jadi Tidak best. Kami kena suruh buat drama. Terus kami punya tim kena suruh hantar tim drama. Paling buruk lah kami tim itu. Dan kau kena tapi tim lagi. paling best kalau main semua orang cikgu. Yes, exactly. And then best dia lagi sebab kalau dalam matric dia ada satu course namanya dinamika. Pengurusan dinamika. Di situ kamu akan ada annual dinner. And then you have to be apalah macam kamu just attend the dinner lah. Itu kamu punya full mark. Siapa datang di dinner, full mark sudah untuk course tu. Okay, sementara kamu buat, cikgu akan share the jawapan untuk soalan pertama so that you will have the idea untuk soalan seterusnya. Okay, so teacher just share untuk soalan A. Ada yang sudah buat? Masih buat cikgu. Masih buat? Susah lah cikgu. Okay, kalau kamu tengok soalan A itu, kiri atau kanan lu kamu tackle? Left or right? Kiri. Kiri. Kenapa? Just left always right. Hah? Left always right. Okay. Kenapa? Sebab ada operation. Ada tambah. The thing yang ada tambah atau yang besar, itu yang kamu tackle dahulu. So macam ini, so ini ada operation tambah, so teacher akan guna ini dahulu. So this is cot theta plus tangent theta. Okay. So it is equal to cotangent theta is apa? What is cotangent theta? 1/10. 1/tan, betul? 1/tan plus tangent theta. Okay, and then kita tengok sini, kan tengok. Kalau kamu nampak macam tambah gini, ingat sini adalah over 1, betul? Okay, so sentiasa ingat this is over 1. Or maybe, tidak payah over 1 pun boleh. Apa yang kamu boleh buat adalah this tangent kamu tukar kepada sin over cos. Okay, so 1/tangent adalah cot kan? Cot adalah apa tadi? 1/10 theta. 1/tangent ataupun kalau kita tukar sin over cos dia jadi apa? Kalau tangent is sin over cos, kalau cot adalah cos over sin. Sin. Okay, cos over sin. Okay, over sin theta. Okay, plus dengan tangent apa? sin over cos. Sin over cos. Sampai sana aja cikgu terus start. Okay. Lepas tu kalau kamu tengok sini tidak, sini ada sin dan sini ada cos. Okay. So kalau tengok daripada sini kita makan sama dia kan. So ini kena darab dengan cos kan. Ini darab dengan cos, ini pun kena darab dengan cos, betul? Kalau sini pula darab dengan sin, atas pun darab dengan sin. Okay. So cos darab cos jadi cos square theta. And then sin darab sin jadi sin square theta. Betul atau tidak? Over sin theta cos theta. Okay, this one identity. Sin square theta plus cos square theta berapa? 1. 1. So maksudnya ini kamu boleh jadi 1 terus. So 1 over sin theta cos theta. Okay, 1 over sin apa? Cosec theta. Cosec theta. 1 over cos apa? Second theta. Second theta. Proof. Terus drop mic. Cikgu, boleh satu. Hah? Boleh sudah. Teacher, Cuma start. if I use the yang bahagi sama tangent tuh yang awal-awal, how do I solve? Sana yang Okay. saya start. Okay, kalau kita mau guna itu, okay, boleh. Actually boleh. Okay, dia punya alternatif. Okay, contoh kalau kita mau guna ini ya. So let's say kalau kamu mau guna ini, kamu boleh buat gini. 1 over tangent theta. Okay, sorry. Okay, 1 over tangent theta. Tambah dengan 1. Okay, tangent theta. Sini pun tangent theta, betul? Okay, sini over 1, betul?
Okay, dia gini, tangent theta over 1, betul? So macam mana kita mau tukarkan 1 ni jadi tangent theta? Kita darab dengan tangent theta. Sini pun tangent theta. Okay, so di sini kamu akan dapat 1 plus tangent square theta. Betul atau tidak? Betul? And then tangent di bawah ni adalah tangent theta. Okay, 1 plus tangent square theta, basic identity apa? Second square theta. Second square theta. So di sini kamu tukar jadi second square theta, sini adalah tangent theta. Okay, yang ini familiar kan tidak? Kalau tidak silap teacher ada dalam in the first question tadi tu, yang ni nah. This one. Second square theta, tapi ini tangent square theta, betul? Yang ini pula Betul. adalah tangent square theta over tangent theta. So apa yang kita boleh buat? Okay, tangent square theta boleh jadi apa? Tangent square Sin theta? over Tangent square. theta. Second square. Second square 1 boleh plus 1 over 1 over cos. okay, 1 over cos square theta, betul? Okay, ini divided ban, divided kan? Okay, divided tangent apa? Sin over cos. Okay, sin theta over cos theta, tapi tidak boleh ada divided, mesti jadi darab, betul? Betul. So kita kena terbalikkan. Ingat, cos square theta ni adalah cos darab cos. Okay, so 1 over cos square theta darab dengan terbalik jadi cos theta over sin theta. So cos di sini boleh cut dengan satu cos di sini, dia ada cos theta lagi. Okay, cos theta berapa? 1 over cos. 1 over cos. Alita? Alita? Oh, Alita. Internet dia kali sini. Cosec. Oh. Okay. Cos 1 over cos boleh jadi second. Okay. 1 over cos second bukan cos second. Okay. Sec 1 theta. over sin. 1 over sin adalah cosecant theta. So, ini pun sama dengan juga cosecant theta, secant theta. So, this is the answer, proof. Macam gini. Right? So, ada dua alternatif untuk kamu buat soalan ni. Okay, kamu boleh buat cotangent theta, okay, the blue one or the red one. Okay, boleh Marian? Okay. So ini adalah untuk soalan A. Mana Marian? Mana si Alita? Okay. Boleh Alita? This one? Can. Can So dia ada dua cara. Either you want to go for the tangent ataupun you can go for the sin over cos, cos over sin. Itu dia ada dua cara di sini. Alright, this is for A. Ini baru A ya. Okay, ini baru A. Okay, sekejap. Cikgu kasih macam mana mau kasih alat. Dia boleh duplicate tak? Kalau boleh duplicate, okay juga. No, cannot duplicate. Okay, copy and paste lah. Alright. Kita akan guna the second one. Okay, the second one juga akan padam. Yang ini A akan padam. Okay, kamu boleh nanti yang A itu, cikgu kamu boleh tengok the first part nanti. Okay, cikgu akan tulis di sana. Okay, so this one juga akan padam dulu. Alright. Okay. So let's proceed with the second question. Okay, the second question. Okay, B. Okay, B pula 1 over cos square theta minus 1 over cotangent square theta. So kita tulis dulu 1 over cos square theta. Okay, mana? Okay, kamu mesti akan pilih left hand side sebab 1 tu tidak boleh proof terus. So kamu akan ambil left hand side. Okay, 1 over cotangent square theta. Okay, first thing first, apa yang kamu boleh buat di sini? Mesti kamu pilih darab 2 ni kan, betul? Which is not good. Tidak boleh. Okay, cara dia yang
terbaik adalah kita tahu cot square theta. Okay, cotangent square theta dia boleh jadi cos over sin. Okay, dia akan jadi cos over sin. But the thing is, this is a, kita boleh cakap dia adalah 1 over cos square theta minus, ini boleh jadi apa? 1 over cotangent boleh jadi apa? Boleh jadi apa? Boleh jadi tangent square theta, betul? Boleh, boleh. Okay, 1 over tangent sama dengan cot kan? So 1 over cot sama dengan tangent. Alright. So maksudnya kalau 1 over tangent adalah cot. Tapi kalau 1 over cotangent adalah tangent. So cikgu boleh tukarkan ini kepada ini. Okay. So first thing first, the first rule kamu boleh cakaplah. Okay, 1 over cotangent sebenarnya boleh jadi tangent theta. Take note untuk yang ini. Okay, this is the first thing. Okay, the second thing, kalau kamu tengok daripada sini, tangent square theta boleh jadi sin over cos, betul? Dia boleh jadi sin square over cos square theta. Betul enggak? Boleh kan? Boleh. Okay, lepas tu ini semua dah bawa ni sama. So dia akan jadi 1 minus sin square theta over cos square theta. Okay, 1 minus sin square theta, kita boleh guna yang mana? Guna basic identity. Identity adalah sin square theta plus cos square theta sama dengan 1. So kita tahu cos square theta is equal to 1 minus sin square theta. So kamu boleh guna ini untuk apply di sini. So kamu akan dapat cos square theta over cos square theta. Okay, cos theta bahagi cos theta berapa? Cos bahagi cos 1. So this is proof. Okay. Coba gitu. Kalau kamu boleh buat soalan ni, kamu ambil pen, kamu cakap mic drop. Gitu saja. I'm done, kamu bilang. Okay, cikgu bagi tahu awal lah. Boleh ada mic. Okay. Cikgu bagi tahu awal lah. Cikgu belum tengok solution ni. Kau tengok. Cikgu tengok buku rujukan saya ni ya. Cikgu tidak tengok solution. I didn't see any solution. Okay. Nama saya. Okay. This is based on kalau kamu macam always practice with this type of question. Okay. Make sure kamu practice this type of question. Okay. Soalan ni cikgu boleh bagi tahu awal. Do a trial and error. Okay. Jangan takut untuk buat salah untuk soalan ni. Buat. Yang penting kamu tahu, kamu boleh nampak pattern tu. Okay. Untuk soalan C. Okay, kejap ah. This is B and C. Okay. Okay, this is a C ya. Alright. Untuk C, kalau kamu tengok, kamu ambil left hand side ke right hand side? The very interesting question. Very interesting kan? Hmm. Okay. Left. Kalau kamu tengok, kamu ambil left ke right? Left. Left. Kalau Alita? Right. Interesting Sure, question. sure or not? Not sure. Okay, kita tes dua-dua. We test either we can get or not. Okay, sekarang kita tengok cos square theta minus sin square theta. What is your first move di sini? Kalau kau tengok jawapan akhir dia ada sin square theta, siap betul? Jawapan akhir dia ada sin square theta. So maksudnya di sini ada sin square, sini ada cos. So what can you do with this cos square theta? Kita guna formula basic identity. So kita tahu sin square theta. Okay, kita guna yang atas ni. Atas sudah bagi tahu. Cos square ni boleh jadi apa? Boleh 1 minus sin square theta, isn't it? So cikgu tukarkan cos square theta ni jadi 1 minus sin square theta minus sin square theta. Minus sin square theta minus sin square theta sama dengan 2 sin square theta. Proof.
Itu saja. Alright? So kadang-kadang kamu jangan pikir complicated. Kamu tengok saja. Oh, kiri dengan kanan. Oh, yang kanan tu tiada sin. Okay, kalau kanan tu tiada cos. So I can change the cos into a sin punya apa form. So I use the basic identity. Alright? Okay, boleh? Okay, we proceed with the next question untuk question D. Okay, cikgu akan pergi kepada question D pula. Okay, tengok kiri dan kanan. Which one yang kamu akan pilih dulu? Pilih yang paling complicated. Okay, pilih yang complicated which is on the Left side. left hand side. Okay, kalau Alita, Left side juga. left side tak? Okay, so kita tengok left hand side ni. Okay, since kamu left hand side, kamu kena tolong cikgu macam mana mau buat. Okay, tangent theta plus cot theta. Okay, first thing apa yang kamu boleh buat di sini? Okay, jawapan adalah second dengan cosecant. Meaning to say dia ada kaitan dengan sin dan cos sahaja. Tan boleh kasih singkir. So meaning to say ada tan dengan cot. Apa kita boleh buat dengan tan dan cot ni? Kita tukarkan kepada okay, tangent tu boleh tukar jadi apa? Sin theta over cos theta. Jap, sin theta plus cos theta. Okay. Tangent boleh jadi sin over cos, betul? Betul. Okay, cot boleh jadi apa? 1 over tangent theta. Okay, 1 over tangent theta juga sama dengan? Ingat, tangent adalah sin over cos. Cot jadi apa? Kalau Cos over tan, sin. cos over sin. Ini kamu kena ingat cos over sin. Always remember, cot boleh jadi cos over sin. Take note. Okay, and then from here apa yang kamu boleh buat? Kamu kasih darab dia. Okay, so ini bawah ni tidak sama. So kamu boleh buat macam gini. Sin theta plus dengan cos theta. Okay, lepas tu di sini kamu tahu ini darab dengan ini. So sini adalah sin square theta plus dengan cos square theta. Okay, over sin cos. Okay, sini adalah sin theta, sini adalah cos theta. Okay, macam ni. Betul? Betul kan? Okay. Sin square plus cos square jadi apa? 1. Jadi 1. Okay, so maksudnya kalau sini 1, ini yang atas ni boleh naik atas kan tidak? Yang this one. Boleh darab masuk kan? Boleh. So dia akan jadi sin theta plus cos theta over sin theta cos theta. But the thing is, the answer is like secant square theta plus cosecant square theta. So macam mana kita mau buat? Ini boleh kasih pecah kan? Betul? Kamu boleh kasih pecah macam gini. Sin theta over sin theta cos theta plus with cos theta over sin theta cos theta. Betul? Kamu boleh kasih pecah dia sebenarnya. You can separate. Dan kita tahu sin dengan sin boleh cancel, cos dengan cos boleh cancel. So you will get 1 over cos plus 1 over sin. Which kamu boleh dapat 1 over cos adalah secant square theta plus 1 over sin apa? Cosecant. Cosecant square theta. So this is proven. Proof. Ambil mic, kasih drop lagi. Okay. Any question? Teacher, Yeah. sorry, I'm confused. How did you times in the fraction? Okay, which one? Yang Yang 1 ni nah? over sin theta cos theta. 1 over sin theta cos Yeah. theta. Macam mana teacher buat? Okay, macam ni. Okay, so this one proses dia macam gini ya. Sin theta over cos theta tambah dengan cos theta over sin theta. Okay, tengok dia punya denominator tidak sama kan? So meaning to say untuk cos theta ni dia kena darab dengan siapa? Darab dengan sin theta, isn't it? Oh, teacher, sorry, dibawa dia. Oh, di bawah. Okay. Di bawah. Okay, cepat padam dulu ni. Okay, this one.
Okay, yang ni nak kan? This one kan? Okay. So kita tahu di sini, okay, sin theta plus cos theta. Okay, okay, di sini pula sin square theta plus cos square theta over sin theta cos theta. Okay, dan kita tahu atas ni dia sebenarnya sama dengan 1, betul? Because basic identity. So dia sebenarnya dia akan jadi gini. Sin theta plus cos theta times with 1 over sin theta cos theta. Okay, kita guna basic punya numerical. Selalu kalau kamu jumpa macam gini. Kalau kamu cakap, okay, 4 lepas tu 1/3. Macam gini. 4 ni kamu boleh masuk ke atas kan? Betul? 4 ni boleh masuk ke atas kan? 4 darab dengan 1, betul? So kamu jadi 4/3. So same goes with this one. Ini adalah kita anggap dia adalah 4 because a whole bracket is a one number. So that's why ini cikgu darab dengan atas. Sebab di atas tu adalah 1. So therefore 1 times sin theta cos theta dia akan dapat sin theta plus cos theta over sin theta cos theta. So that's how I get this one. Boleh? Okay, ini kita panggil dia simple numerical lah. Okay, simple apa macam kalau kamu jumpa fraction and with a number. So this is kita apply in this apa juga in this dalam this apa work apa dalam di jalan kerja. Alright, Alita okay? Boleh boleh Alita? Boleh ya? Okay. I just forgot yang it's 1. I see. Okay, it's okay. Alright, so dia adalah 1 sebenarnya. Okay. So this is D. Kita ada kita ada beberapa soalan lagi. Kita coba akan this one coba akan copy dulu. Okay. Ini adalah B, C dan D. Coba akan just tulis ini dulu. With solution. Okay. D. So ini adalah with solution of A. Okay, sekarang kita pergi kepada soalan E pula. Okay, cuba padam yang ini dulu. Cuba bagi tahu awal-awal soalan ini memang kamu kena banyak praktis satu, and then you have to open your mind. Maksudnya kamu kena be kreatif untuk soalan ini. Okay, it's all about logic. Kamu boleh tes apa-apa saja. Yang penting dia jangan langgar dia punya hukum lah. Okay, so itu adalah untuk soalan D tadi. Sekarang kita pergi kepada soalan E. Okay, soalan E. Which one yang kamu akan prefer buat? Kiri ke kanan? Kiri. Okay, kita buat yang kiri. So ada sini 1 minus tangent square theta over cot. Okay, cot square theta minus 1. Okay, so 1 minus tangent square theta boleh jadi apa? Second square theta. Okay, second square is it? Dah boleh. Cuba tengok sini ya. ada tolak. Okay, sini tolak. Okay. Kalau cot square theta ni boleh jadi apa? Dah boleh juga kan? Sebab dia cosecant, betul? Betul. Okay, so kalau soalan macam gini, how you going to tackle? Apa yang kamu boleh buat dalam soalan ni adalah, okay, first thing mungkin kamu boleh tukar tangent square dengan cotangent tangent square dengan cotangent tu. Meaning to say, instead of kamu guna satu formula tu, okay, kamu kan kalau kamu ambil tadi kamu jadi second square. Why not kalau kamu buat macam gini? Okay, so untuk tangent square theta tu, okay, dia boleh jadi apa? Tangent square boleh jadi sama dengan second square minus 1, betul? Kalau kamu tengok daripada basic dia. Dia 1 plus tangent is second. So tangent is equal to second square minus 1. Oh, untuk cot. Cot boleh jadi apa? Second minus 1. Oh, second minus 1. Okay, kamu boleh buat macam gini. Dan kamu kasih masuk ke dalam. Okay, so kalau juga masuk dalam sini, 1 minus, okay,
Ini dia adalah second square plus minus 1. Okey, di sini pula adalah cotangent adalah cosecant square minus 1. Okey, is minus 1 macam ni. And then kamu akan dapat sini 1, okey, 1 minus second. Okey, 1 minus second plus, okey. 1 minus plus, sini kamu akan dapat 2 plus berapa? 2 minus second kan? So 1 minus, okay, ini 1, okay, 1 sec, okay, ini kalau kamu kasih kembang, kamu akan dapat macam gini. Okay, kalau kamu kasih kembang dia, okay, minus 1 is equal to, okay, kalau kamu kasih kembang dia, kamu akan dapat, apa? 1 minus second, okay, kamu akan dapat 1 minus second square theta plus 1, betul? Dan di sebelah pula kamu akan dapat this one is 1 cosecant, okay, minus 1 minus 1, betul? Okay, dan kamu akan dapat sini 2 minus second square, okay, over cosecant ni kamu boleh jadi apa? Okay, cosecant minus, okay, minus 2. Okay, then what else kamu boleh buat di sini? Boleh, oh, boleh. Boleh potong tutup. No, cannot. Negative. Okay, sekarang kamu ada dua sini kan? Kalau kamu ada nampak 2 di sini, actually kalau kamu ada nampak 2, this is not a good, orang bilang good answer. Okay, cikgu buat sekarang ni trial and error. Okay, teacher just buat trial and error. Either teacher boleh buat atau tidak. Okay, so this one, bila kamu nampak 2, kamu tidak boleh kaitkan dengan identity sudah. So it's going to be outside the apa sudah. So apa yang kamu boleh buat di sini adalah kita ubah balik. Contoh, okay, kalau teacher nampak, okay, di ada step yang teacher boleh tengok, mungkin teacher tidak akan kaitkan dengan identity. Maybe I can relate this one dengan sin over cos, betul? Teacher boleh cakap macam ini. 1 minus tangent adalah sama dengan sec cos sin over cos, betul? Betul tak? Okay, dan di bawah ni pula adalah cotangent adalah cos over sin minus 1. Okay, kamu buat yang macam gini dulu. Alright, boleh? Dan kalau perasan sini ada 1/1 kan? So maksudnya ini kamu boleh darab dengan cos. Yang sini pula sini boleh darab dengan sin. So kalau darab dengan sin, sini akan darab dengan sin juga di atas. Okay, let me show you apa maksud si teacher ni. So maksudnya di sini ada 1, sini 1/1. Sini darab dengan cos. Okay, sini pun darab dengan cos. Okay, minus with sin square theta over cos square theta. Okay, itu adalah untuk yang atas. Untuk yang bawah, yang pecahan ni teacher akan tukar jadi bahagi dahulu. Okay, teacher akan buat macam ini, bahagi. Bahagi dengan cos square theta over sin square theta. Minus with, sini ada 1/1. 1/1 sebab kita mau kasih sama denominator. So this one is times sin square. Sini pun times dengan sin square. Betul? Okay, get the idea apa yang teacher cuba buat sekarang? Boleh lah teacher. Punya Okay. banyak. Yes, memang begini proses dia. Okay, kenapa teacher buat? Sebab tengok di sini ada 1 kan. 1 ni dia boleh jadi cos over cos actually. Betul? Because dia punya denominator sini 1. So why not kalau teacher mau kasih sama, dia akan jadi cos over cos. Okay, sekarang kita go through pada yang ini dulu. Okay, sini 1 darab cos sama dengan cos. So cos square minus sin square theta. Ini adalah di atas. Okay, over ini adalah cos. Okay, ini adalah cos square theta. Betul? Okay, yang kedua. Jangan dulu ubah bahagi itu. Kita kasih bahagi dulu. Sebab kita belum selesai lagi yang sini. Okay, yang di sini pula cos square theta minus dengan sin square theta. Betul? Di sini akan jadi sin square theta.
Then bahagi. Remember, fraction tidak boleh ada bahagi, kena tukar jadi darab. So bila kita tukar jadi darab, dia akan terbalik. Okay, so teacher tulis gini. So this is cos square theta darab dengan ini kena terbalik. So kamu akan dapat sin square theta over cos square theta minus sin square theta. Betul? Atas bawah boleh cancel, isn't it? Sebab sama kan? Ini cikgu boleh cancel, ini cikgu boleh cancel. So kamu akan dapat sin square theta over cos square theta. Okay, sin square theta over cos theta sama dengan berapa? Tan square theta, which is the answer. Proof. Kalau dalam exam ni kan, kita buat soalan. Actually senang nih. Kamu kena uji saja, okay. Make sure kamu kena test, okay. Kamu kena kaitkan juga, okay. Tangent ni ada kaitan dengan sin dengan cos. Okay, so how am I going to relate? Oh, maybe tangent sini boleh jadi sin cos, sin over cos. Cos di sini jadi cos over sin. So selesaikan dia punya apa? Dia punya expression di sini. Senang ini. Alright. Okay, boleh? Boleh? Tapi ada idea kan? Get the idea? Okay. Sekarang kita tengok pada soalan F. Okay, that's why kalau boleh, kalau kamu jumpa soalan ni, practice soalan-soalan begini, so that you get the idea how to prove. Lepas kalau kamu sudah get used with it, cikgu boleh guarantee kamu akan nampak soalan ni, kamu akan bosan macam cikgu sekarang. Macam tu. Okay. Cikgu lagi suka soalan begini. Cikgu mengharapkan dulu masa when I was study, I hope that this question will come out in my exam. But I didn't study this thing. Cikgu pun terkejut juga. For the past 4 years, teacher tiap belajar pasal trigonometry. So it's quite apalah rugi di situ. But engineering belajar. Cikgu beritahu awal. Ambil engineering, benda ni adalah benda calculus yang basic kamu kena belajar. Because fisik pun kamu kena guna. Alright. Let's go for F. Okay, left or right? Right. Okay. Kalita, left or right? Right. Kita ambil right. Okay, so 1 over. Okay, 1 over 1 plus tangent square theta. Okay, 1 plus tangent square theta boleh jadi apa? Basic. Second square theta. Okay, second square theta sama dengan 1 plus tangent square theta. Okay, so this is a second square theta. Okay, kalau ada square root, square berjumpa square root jadi apa? Buang terus jadi square, second square, betul? Okay, 1 over second jadi apa? Cos. Cos. Ini jawabannya. Okay, untuk soalan G dengan soalan H, cikgu mau kamu try buat nanti. Okay, explore that question. Cikgu mau tengok macam mana kamu buat soalan tu. Okay, soalan G dengan H tu yang cikgu suka tunjuk banyak-banyak tu lah. So make sure kamu try explore this question. Kalau kamu boleh buat soalan ni, okay, after this soalan apa-apa, kamu boleh buat sudah. Okay, for G dan H. Kamu boleh jawab soalan SPM sudah. Okay, soalan G dan soalan H tu. Okay, cikgu akan tulis ini with solution. You can send the solution for G and H first, but you could coba sampai dapat. Hah? You could send the last solution. The last second. Tapi macam mana how to start it pun boleh ya teacher. Too much for me. Ini For H. for H. Okay, H. Sekejap, cikgu tengok dulu. Oh, kamu kena darab both side nih. Maksudnya kamu kena darab gini. Ini darab dengan sin, ini darab dengan ini.
Actually boleh. And then kamu expand dia, you will get the answer immediately. Darab what? The denominator. Yes, cos theta darab dengan 1 plus sin theta. Kamu akan dapat cos theta plus cos theta sin theta, betul? Oke, kamu akan dapat macam ni. Dan to be exact, di atas ni kamu akan dapat something yang different. Oke, maybe kamu boleh, kejap, kalau cikgu tengok daripada sini, cos theta, sin theta. Oke, 1 over sin. Oh, kamu akan jumpa, oke, kamu akan jumpa sin square nanti. Ini nah, 1 plus sin theta, 1 plus sin theta. Kamu akan dapat 1 plus 2 sin theta. Okay, this one is plus sin square theta plus cos theta. Wait, kejap. I think E, okay, H ni kita try buat. Okay, kita buat semua lah. Okay, kita try buat ah. Okay, so let's go for G. Okay, G pula kita tengok. Okay, left or right, kamu rasa? Left. Okay, kita tengok left. Okay, kalau right boleh buat ke tidak? Tidak boleh. So this is okay. Kita try buat left. Okay, 1 over 1 plus cos theta plus dengan 1 over 1 minus cos theta. But the thing is, di sini dia bagi cosecant, betul? So kalau dia bagi cosecant, meaning to say kita kena kaitkan dengan sin. Okay, kita kaitkan dengan sin. So apa yang kita boleh buat sini? Apa yang cikgu, okay, cikgu boleh nampak mungkin dua-dua ni kena darab. Okay, maybe cikgu boleh kasih darab sama-sama dia so that I can get cosecant square theta. Okay, cikgu boleh dapat cosecant square theta di situ. Alright. So therefore ini cikgu akan bawa, okay, kita akan darab yang bawah ni, dia akan darab dengan, okay, dia akan darab dengan 1 minus cos theta. Okay, atas pun darab benda yang sama. Yang ini pula darab dengan 1 plus cos theta. Ini pun darab dengan 1 plus cos theta. Okay. So for this part, cikgu rasa cikgu akan buat di bawah lah. Okay. It is easier. So supaya space. Okay. Sekejap. Okay. This one is darab dengan 1 plus cos theta. Ini pun darab dengan 1 plus cos theta. Okay. Ini pula darab dengan 1 minus cos theta. Ini pula darab dengan 1 minus cos theta. Okay, so di sini kamu akan dapat 1 minus cos theta. Lepas tu kamu akan dapat plus 1. Lepas tu plus cos theta. Okay, over. Okay, this one kalau kamu darab kamu akan dapat macam gini. Cos theta di sini pula 1 minus cos theta. Betul atau tidak? Okay. Betul lah? Okay, this is the first thing yang kamu kena buat. Okay, buat macam apalah fraction biasa. And then di bawah kita kembangkan. Okay, atas ni kalau kamu tengok ada 1 plus 1 is equal to 2. Okay, cikgu yakin 2 ni sebab kita akan guna 2 di sini nanti. Ni nah, 2 cosecant. So maybe ada kaitan. So minus cos plus cos is 0. So cut terus. So ada 2 di bawah dia. Okay, how about this one? 1 times 1. Okay, kita buat kuadratik di sini. 1 times 1 is 1. Okay, 1 minus cos theta dia adalah minus cos theta. Di sini cos theta times 1 plus cos theta. Okay, and then sini pula plus minus minus. And then cos jadi cosecant square theta. Wih, senang pula. Okay, alright. So 2 over. Okay, sini cut. Dia akan dapat 1 minus cosecant square theta. And from this one, kamu sebenarnya kamu boleh guna identity. Sin square plus cos square is equal to 1, which kamu boleh dapat sin square is equal to 1 minus cos square. Okay, 1 minus cos square. So kita boleh tukarkan di bawah ni jadi 2 over sin square theta. Okay. Then sin square theta 1 over sin square adalah cosecant. Proof. Amazing. Ambil mic. Okay, next time untuk for the next class ambil mic kah kasih jatuh. Alright. So this is for G.
Okay, nampak idea dia? Senangan. Alright, actually okay lah. Dia boleh apa? So you get the idea. Okay, ini adalah untuk G. Okay, let's go for the H. Okay, alang-alang lah, kasih habis terus. Okay. Okay, coba akan padam yang ini dulu. Okay, remember nanti juga akan share satu link. So the link kamu boleh guna untuk, okay, kamu boleh rujuk balik yang nota hari ini. So, but make sure kamu kena ada Microsoft OneNote dulu. Either you can open in your desktop or maybe in your phone. Okay. This one also can be as your note nih. Kalau kamu ada apa kan? Kalau kamu mau buat macam mau buat buku kah, cerita kah? This is one of the good apalah software. Okay. Last but not least, huruf H. Okay. Open pray teacher boleh buat soalan nih. Okay. Okay. Over cos theta. Cek dulu betul kan tidak soalan nih. Okay, betul lah soalan nih. Okay. Plus with cos theta over 1 plus sin theta. So, sepatutnya kita akan dapat 2 secant theta, betul? Oke, secant dia ada kaitan dengan apa? 1 plus tan. Secant. Oh, second. 1 over cos. 1 over cos. So, meaning to say, kita kena pastikan jawapan kita last kali ada 1 over cos. Oke, maksudnya kita ada 1 over cos dan kita ada nomor 2. Oke, first thing first, kita akan buat darab silang. Macam tadi juga, soalan G itu. So, cos theta ini akan darab dengan 1 plus sin theta. Oke, yang ini pun darab dengan 1 plus sin theta. Lepas tu yang di sini pula dia akan darab dengan, oke, ini darab dengan cos theta. Ini pun darab dengan cos theta. Oke, ini kita punya idea. This is the first thing yang kita akan try buat. Oke, then this is 1 plus, oke. This is 1 plus sin theta. Okay, this is 1 plus sin theta. Okay, and then plus dengan cos darab cos square theta. Okay, over. Okay, cos square. Okay, cos theta darab dengan 1 plus sin theta. Macam gini. Okay, mungkin di bawah ni cikgu tidak akan sentuh dulu. Cikgu tidak akan kacau. Mungkin cos theta, cikgu ada nampak satu cos theta sini. So maybe I can cut this one di atas ni. Maybe. Okay, maybe. Okay, kita akan tengok dulu sama-sama. Okay, first thing kita akan kembangkan yang atas ni. So 1 times 1 is 1. Okay, di sini ada sin dengan sin, cikgu akan dapat 2 sin actually. Kalau cikgu buat cepat-cepat, dan sini ada sin square theta plus cos square theta. Okay. Siapa tahu yang kita tengah buat sekarang nih, yang Nina. Cikgu sebenarnya buat kuadratik nih. Sebab sini ada sin theta, di sini ada sin theta. So sin theta plus sin theta, 2 sin theta. Okay? So that is the first thing. Okay, the second one, apa yang kamu boleh nampak di sini? Kamu nampak identity, betul? Identity boleh jadi apa? This one. 1. So 1 plus 1 di sini ada 1 sini kan? Equal to 2. 2 plus 2 sin theta over cos theta 1 plus sin theta. Kalau boleh jangan kasih darab masuk lah. Sebab there is no such thing as sin theta or sin theta cos theta. Unless kita belajar yang the next topic nanti. Okay, di situ yang akan confuse sedikit. Okay, atas boleh factorize kan tidak? Boleh. Factorize dengan apa? The number 2. Number 2. So 2 dia akan jadi 1 plus sin theta, betul? Over cos theta. Okay. Cos theta dengan 1 plus sin theta. So therefore ini boleh cut, ini boleh cut. So kamu akan dapat 2 over cos theta. So achieve sudah. So kita mau dapat cos theta di bawah, which is equal to 2 secant theta. Proven. Okay, kalau cikgu buat begini kan, cikgu akan ambil mark, cikgu akan jatuh. Mic drop. Oh. Sebab lega bah, aku dapat buat actually. Okay. Boleh? Okay. So untuk homework kamu, okay. Cikgu mau kamu juga practice buat, okay. Open your workbook. Okay. Open your workbook.
Okay. Dan cuba, okay, sebab ini 6.5 kan. Okay, dan cikgu mau kamu cuba buat soalan 1 tu. Okay, soalan, okay, 164. Okay. So this one juga akan add page. Okay, so your homework today. Okay, your homework. Okay, ingat. Okay, so page 164 and 165. So question number 1 A sampai F. Try buat soalan tu. Okay, practice. Practice make perfect. Alright, boleh? Okay, so I think untuk hari ini itu saja. So cikgu harap kamu boleh get the idea lah untuk buat the proving. So untuk next week cikgu akan share the solution untuk this for A sampai F ni. Okay, dan untuk reference, okay, kejap cikgu akan share the link. Tengok, jadi cikgu ada banyak kelas di sini lah. Okay, cikgu akan share the link. Okay, cikgu copy dan cikgu akan paste di sini dahulu. Okay. Dalam Messenger, okay, dalam Messenger dengan WhatsApp. Okay, wait. Oh shit, kita lagi kena kipas.